Good morning guys. Good morning sa tanan. Okay, so ato na ni sugdan guys, di ta maglangan kay hapit na katob so karon May 3, 2025 pizza 503035 15 today. Mao ni result sa kahapon guys 360 025 321 ato 15 074 263. Okay, contrast sa kahapon guys, pamitsa 502 taog tarambol. Congratulations nyo guys. Okay, so ato na ni sidikit sa result sa gahapon 360 Maymo 89 puro 025 Maymo puro 52 321 Maymo 857. So natay pabonus guys, ato pabonus 037 512 103 pakapin 2 guys 821 ug 203. Okay, maura na guys, copy guys. So ayaw kalimot sa YouTube channel o Facebook speak guys, palihok lang og subscribe and follow i-share ni ato live video guys aron makita ang tanan. So ganahan lang, wala pa ipugsanay. Okay, good luck na guys ang makadaog karon adlaw. Goodbye, bawi taron guys.